Okay, the second factors that affect the population growth adalah environmental resistance. Okay, maksudnya halangan daripada persekitaran lah. Okay, so environmental resistance refer to biotic and abiotic factor that limit a population growth. Okay, living and non-living things that will limit a population growth. Environmental resistance is equal to environmental factors that limit growth of the population ataupun limit the population size. So, kalau kita tengok graf dekat bawah ni, kata kalau population size of cats for example, so firstly actually dia akan increase exponentially, and if there is no environmental resistance, actually dia boleh mencapai full biotic potential. So kita akan dapat J-shape curve. Tapi disebabkan adanya environmental resistance, okay, yang warna merah ni, dia telah menyebabkan graf tersebut sepatutnya dia boleh naik melepasi carrying capacity. Graf tersebut telah menjadi mendatar, okay, ataupun menjadi steady lah ataupun stationary. Itu disebabkan oleh environmental resistance. Okay. So, untuk graf dekat bawah ni, kalau kita boleh tengok, so ada dua bentuk graf. Pertama bentuk J-shape, and the second one adalah bentuk S-shape. So, I think you are familiar with the second graph, which is sigmoid growth curve or logistic growth curve that we use for semester 2. So, untuk exponential growth ataupun graf yang menunjukkan bentuk J-shape ni, apa yang berlaku adalah graf J-shape ni adalah zero environmental resistance. Maksudnya tidak ada apa-apa halangan ataupun limiting factors yang menyebabkan population size tu berkurang. So, dengan kata lain, graf tu kamu boleh nampak dia sentiasa meningkat exponentially disebabkan tidak ada environmental resistance. So, cuba tengok sikit explanation dia. Survivorship increases, population grow exponentially at its full biotic potential. Maksudnya populasi untuk graf yang J-shape curve ni dia has full biotic potential. Maksudnya mencapai maximum reproductive capacity. Okey, tapi berbeza dengan graf yang sebelah kanan dia pula, graf belah kanan ni menunjukkan there is environmental resistance. But the left graph show there is no environmental resistance. That's why the population can increase exponentially. Okay. But for the right graph, because there is environmental resistance, so the graph tend to become firstly actually dia akan grow exponentially, but at some point dia akan menjadi stationary. Okay, mendatar lah disebabkan ada environmental resistance. Okay, so environmental resistance tu actually dia akan menekan graf tu daripada bentuk J, so dia akan jadi bentuk S lah. Sebab tu kamu nampak graf tu dia mendatar lah disebabkan ada environmental resistance. Tapi untuk graf yang belah kiri tu, actually kalau tiba-tiba ada environmental resistance suddenly, mungkin graf tu akan jadi macam ni lah, dia akan jatuh. Okay, kalau suddenly lah kita include environment ataupun introduce environmental resistance. So, untuk graf yang belah kanan ni, kita tengok dia punya explanation. Population size exceed carrying capacity at first. After that, population size akan drop at a level below carrying capacity because growth with environmental resistance. So, ada satu lagi terms yang kamu tiba-tiba kena tahu dekat sini, carrying capacity. Okay. So, carrying capacity ni maksudnya maximum number of individual and environment can support. Okay, berapa banyak satu-satu environment tu boleh support individu lah. So, saya bagi contoh, for example, in a class. So, let's say in a tutorial class, we have 30 students and 1 lecturer. There is maximum number of individual that class can support. But what happen if we add
another extra 20 students inside the tutorial class, so the total will become 51 including the lecturer. So the class will become sempit, and then kamu akan duduk sangat rapat antara student dengan student, and then mungkin student sampai ke depan kelas ke whiteboard. Okay, so macam mana lecturer nak menulis lah dekat depan. So bila kita tambah another 20 students inside that class, which we know that the class only can support 31 individual, so the class actually exceed its carrying capacity, okay, dan melebihi dia punya keupayaan lah untuk menampung individu, okay. So kita kena keluarkan balik 20 extra students tersebut lah supaya kelas tu jadi stable balik, okay. So dalam kes ni untuk the graph yang belah kanan tu, so sepatutnya kalau tidak ada environmental resistance, dia akan exceed carrying capacity lah. Tapi disebabkan ada environmental resistance, dia menyebabkan graf tu menjadi stationary ke kanan. So below carrying capacity. Tapi bagus sebenarnya sebab dia akan menyebabkan population stabil. Okay. Okay, moving on to the next slide. Kenapa penting ada environmental resistance? So kita baca dulu. As the population size increases, the environmental resistance increases. Okay, we know that. And then the second point, increasing population size causes depletion of resources and accumulation of toxic waste. So bila population size tu bertambah, apa yang berlaku? Mestilah lebih banyak organism. So bila lebih banyak organism ataupun individual, menyebabkan lebih banyak resource yang akan digunakan lah pada satu-satu tempat. So bila lebih banyak resource yang telah digunakan, apa yang berlaku? Akan berlaku kekurangan resources. Contohnya kekurangan food, kekurangan water, kekurangan shelter, okay, tempat ataupun space. Okay. And then daripada situ berlaku juga accumulation of toxic waste. Disebabkan banyak dah individu, bertambahlah population size increases. So apa yang berlaku? As a result, population growth slows down to zero. Okay. So daripada population size tadi meningkat, disebabkan ada environmental resistance tadi, population growth akan berkurang, tidak meningkat dah lah. Dan last kali dia akan mencapai zero, okay, population growth rate. So bila kita kata growth rate equal to zero, so means that natality is equal to mortality. Maksudnya kadar kelahiran sama dengan kadar kematian, ataupun kelahiran satu-satu individu hanya untuk menggantikan individu yang matilah. So tidak ada yang berkurang, tidak ada yang bertambah. Okay. Itu importance of environmental resistance. So population tend to stabilize ataupun reach equilibrium. So penting sebenarnya ada environmental resistance supaya kita tidak exceed carrying capacity lah. Okay. So kalaulah satu-satu tempat tu dah terlebih pula populasi dia, telah menyebabkan tempat tu dah tak mampu nak tampung populasi tersebut. So population akan become unstable. So to prevent instability of population, that's why kita kena ada environmental resistance. Okay. Okay, untuk environmental resistance ataupun nama lain dia limiting factors, actually we have two types. The first one, density dependent factors ataupun kita panggil biotic factors. The second one, kita ada density independent factors. Actually kita akan discuss ni lebih on the later slides. Okay. Cuma kita baca sikit lah. Untuk density dependent factors, it refer to environmental factors whose effect on a population are dependent on the population size. Maksudnya faktor ni
limiting factors ni bergantung kepada population size. Okay, so kalau population size increase, dia akan kurangkan population size, tapi kalau population size decrease, dia akan enhance balik population size. So maksudnya faktor ni bergantung kepada population size lah, sama ada population tu increase ataupun decrease. So faktor yang bergantung pada populasi adalah contohnya competition, territorial behavior, predator-prey relationship, overcrowding and so on lah. Yang ni selalunya example kalau population size increases. Okay, so dia bergantung lah. Untuk the second limiting factors ataupun environmental resistance, kita panggil density independent factors. Maksudnya environmental resistance ataupun environmental factors whose effect on a population not dependent on the population size. Maksudnya population size tinggi ke, population size rendah ke, faktor ni tidak bergantung kepada population size. Dia boleh mempengaruhi populasi tersebut, tak kisah pada waktu tersebut populasi itu tengah meningkat ataupun tengah menurun. Itu density independent factors. Okay. Kenapa boleh berlakunya faktor yang tidak bergantung kepada population size? This is due to the event that occur seasonally ataupun unexpectedly. So dia boleh berlaku pada satu-satu masa ataupun tiba-tiba sahaja. Contohnya limiting factors tersebut adalah climate change. So kita tak tahu kan bila tiba-tiba nak bertukar temperature daripada tiba-tiba panas lepas tu sejuk and so on. Bergantung juga pada light intensity, pH, humidity, natural disaster. Contoh natural disaster katakanlah flood, banjir. So adakah limiting factors which is flood tu, banjir, bergantung pada populasi kawasan tersebut? Katakanlah Labuan for example. So katakanlah Labuan banjir tu dah tahu dah kalau populasi tinggi dia nak serang. Adakah macam tu? Tidak. Selalunya banjir dia tak kisah populasi sikit ke, populasi banyak ke, kalau dah sampai masa dia nak banjir, dia banjir jugalah. Itu limiting factor. Ataupun kita ambil contoh lain lah, tsunami. So adakah tsunami tu dia hanya akan menyerang kawasan yang populasi manusia tinggi for example? Tidak, okay? So dia boleh menyerang kawasan yang populasi manusia rendah juga. So maksudnya dengan kata lain, tsunami ni is not dependent on the population size. Tak kisah tinggi ataupun rendah. That's why dia disebut density independent factor. Factor that is not dependent on population density ataupun population size. Okay, that's all for environmental resistance.